News18 کس گراؤنڈ رپورٹس مز تہد خان مقدم تو بہت تہد میزبان پلوامہ پہ بلال خان. ناظرین تھی وچان مے پرت کن یہ فٹ برج اس زن بنومت لکو پانے اپنی مدد آپ کرو یہ ڈسٹرک گام تہ رلاوان اور علاقہ تہ پانونی رلاوان یم سم زن اپار سکول بچہ سکول یم سائڈ ونکس رکھ لتر اور ام سائڈ بچہ یور پڑھنے اور یمن پیوان یہ زن یہ فٹ برج یہ پیوان یمن پار کرن تو یتن اس سک لوکل لک یہ ورنتو تو یہ زن یہ برج یہ کت نالس پہ تو کتیا مشکلات آرڈر رکھ لتر پلوامہ ڈسٹرک اپر سائڈ شپین یا دے گورمنٹن 8 لچھ مگر 8 مز بنو نا کی ون پرپوزل بنوت 1 لچھ تہ پتہ کیا دلیل گیس کوتاہ کال گو یتھے پہ یہ پانے بنوت 2014 پہ ووت تتھے کٹ یم سات آب زیادہ اہس صحیح پرابلم گھان یہ آبس گھان یپر بچہ تہ گھان یتس آبس یت 2 سکول یتس ہولی فیت ماڈرن انسٹیٹیوٹ بیس گورمنٹ ہایر سیکنڈری سکول بیس گورمنٹ یہ مڈل سکول اہن سر یپار ڈسٹرک پلوامہ ون پنہ وولہ کھنڈ ہچ کھنڈ وچ کھنڈ انمت سکول جناب یپار 4 ہایر سیکنڈری یپار گرلز سکول تپارے پریویٹ 3 سکول تپارے 5 سکول یور اور کن بچن پیوان زیادہ پہن یور ترن تو بیٚیہِ جناب بستی تہ اپار یپور تو تران زنان موڑ تران گاس ہیت تو دب مہنیو تر سہ کر بچس تھپ اگر کھور ڈول تو دنوے اوڑ جناب گورمنٹس اپیل کران اس گوس یتن کی قدلہنا یت زن اپار یپور یہ نالے ریمبیاڑ جناب چلان یم وقت یت آب پھیران یہ کھوژن یوان بٹھس پہ تو اتن بچن گھان بڑ تکلیف کی بچہ گئی دریاوس یم زن پہ ترا بڑ ووٹ تو پتہ ہیٚکہِ کھٲلِتھ تم بال بال بچے تم بچے گورمنٹس یہ اپیل کران اس دیتو یتن قدل اگر لۄکٹُے تہ سُہ آسہِ مت ٲسِن زیادٕ بوٚڑ تہٕ سۄ ٲس گورمنٹٕچ مہربٲنی اسہِ پٮ۪ٹھ. ات گوٚژھ اسہِ آسُن سکوٗل شُرٮ۪ن ہٕنٛدِ خٲطرٕ سکوٗل شُرۍ گژھن سکوٗل اتھ گوٚژھ فُٹ برٛج آسُن بوٗز حظ اَتہِ چھُ بچن گژھان پرابلم ریمبیاڑ یتھ کدل یتن حظ گٔے واریاہ بچہِ یتھ آبس تو أسۍ چھِ دپان یتھ گوٚژھ آسُن کینٛہہ لۄکُٹ کدلہ فُٹ برٛج گوٚژھ آسُن یپٲرۍ یِم بچہِ ترہن تو یتن گٔے واریاہ بچہِ آبس بُزرگ تہِ چھِ یتن آبس گژھان تو امہِ موٗجوٗب چھِ أسۍ دپان یتھ گوٚژھ جلدی کدل آسُن تو تُہۍ کیٛاہ چھِو سرکارس یژھان سرکارس چھِ أسۍ یژھان یِہوے اپیل کران یتھ حظ گژھِ لگُن تھوڑا کینٛہہ مان ژٕ اصل پہم کینٛہہ ییٚتنس فُٹ برٛج گژھِ لاگُن ییٚتنس باقٕے نہ حظ چھُنہٕ أسۍ ضروٗرت کینٛہہ چھِ کران ونکس یتن یہ رکھ لتر تو اپار درباغ شپین یہ پلووم اپار شپین گام اور یم آپس مز ملاونہ خاطر یت برج کی تم کن لکو پانے اپنی مدد آپ کرو پنس تحت پانے یہ فٹ برج بنو مگر یہ حادثات گھنک خطرہ کیا سا یم سات آب زیادہ تمہ سات یتن خطرہ حادثات گھنک اور لکھ یہ ڈمانڈ کران بوڑ برج ڈمانڈ کران کی کران ڈمانڈ کہ فٹ برج گوس یون تمہ سۭتۍ گژھان 2 ڈسٹرک رلہن کی علاقہ تہ رلہن پانوین اور یم زن سکول بچہ یم سائڈ سکول اور اپار سکول کی یپار سکول اور سکول بچن گھا آسائش امید ظاہر کرو یہ زن ارباب اقتدار سہ تھا یم چیز مد نظر اور یت رمبہ آرس پہ یتن رکھ لترس درمیان فٹ برج تعمیر کرنے یم زن 2 ڈسٹرک پانوین کنیکٹ گھن. بلال خان News18 رکھ لتر پلووم. News18 جموں کشمیر مز تہد خیر مقدم تو بہت بارہمولہ پہ سجاد حسین. ناظرین ازکس گراؤنڈ زیرو پروگرامس مز کرو کت رفیع آباد بالائی علاقہ حمام مرکوٹ منڈدجی یہ ریسنٹلی اس زن منڈدجی قرار دن آمت ٹورسٹ پلیس تو یہ ٹورسٹن رش اگر تھی عیز پتہ وچھو یا گرمس مز وچھو یہ لچھ بد لوگ باقیو ضلعوں پہ ہندو باقیو علاقوں پہ تو مگر یہ لکن ہز اکی مانگ کہ یت علاقہ گھس تھوڑا ڈیولپمنٹ گھن اس زن باقین علاقن باقین ٹورسٹ پلیسن ڈیولپمنٹ گئی ڈیولپمنٹ گھان تتھے کن گھس یہ گھن تاکہ ٹورسٹن گھن یہ کھانا مشکلات چونکہ تھی ورنو مے پن ناو تو بیٚیہِ ؤنتو مے تۄہہِ کیٛاہ چھُ باسان کہ کس ٹورسٹ پلیس یہ کوتاہ رش چھُ لُکن. السلام علیکم مے ناو شاہد بہٕ چھُس ییٚتہِ لوکل ییٚتہِ جنولی یتھ سمرس مز زبردست فلوز یُس سون کنڈی علاقہٕ چھُ منڈدجی حظ بیٚیہِ سپیشلی یُس عیٖد اوکیجن چھُ یا باقٕے چھُ آسان سمر فیسٹول چھُ آسان تمہِ دوران چھُ آسان واریاہ ییٚتہِ حظ فلو لوٗکن ہُنٛد
تَتھ خٲطرٕ چھِنہٕ ییٚتہِ بیسِک فیسَلٹیٖز کِہیٖنۍ یِتھ کٔنۍ واش روٗم چھِ آسان لیڈیٖز چھِ آسان تِمَن چھِ پرٛابلِم گاڑٮ۪ن خٲطرٕ پارکِنٛگ سُہ پرٛابلِم آیہِ اَسہِ کوٚر 2 دۄہ حظ گٔے یِمَن 2 دۄہَن منٛز کٔر واریاہ فیس یہِ پرٛابلِم ٹرٛیفِک جیم اوس گژھان یُس ییٚتہِ اَسہِ برٛج تہِ چھُنہٕ کَمپلیٖٹ کِہیٖنۍ پایپہِ پیٚٹھ اوس آب حظ گوٚمُت یُس رین فال اوس ریٖسنٛٹلی گوٚمُت تَمہِ وجہ سۭتۍ واریاہَن گاڑٮ۪ن گوٚو نۄقصان تہِ پرٛابلِم حظ واریاہ ٹوٗرِسٹٕز گٔے ییٚتہِ پٮ۪ٹھ واپَس حظ اگر گورمٮ۪نٛٹ اَتھ خٲطرٕ تھوڑا توجہ حظ دی تھوڑا بہت ڈٮ۪ولَپمٮ۪نٛٹ کَرِ تھوڑا مینیجمٮ۪نٛٹ تھایے ییٚتہِ کیٛازِ ییٚتہِ چھِ گاڑِ پھیران سٲرسٕے اَتھ گرٛیٖنری پٮ۪ٹھ سۄ چھِ سٲری بیوٗٹی اَمِچ خراب حظ کَران اگر کانٛہہ پرٛاپَر تھوڑا مینیجمٮ۪نٛٹ ییٖتِس کالَس تھایے ٹٮ۪مپریری بیسَس پٮ۪ٹھ تاکہِ یُس ٹوٗرِسٹ چھِ سُہ ہیٚکہِ ییٚتہِ قرار کٔرِتھ تٔمِس مِلن تھوڑا بیسِک فیسَلٹیٖز تاکہِ یِم یِن بار تُہۍ چھُوا یژھان کہِ أسۍ گژھن باقٕے ٹوٗرِسٹ پٕلیس ڈیولَپ چھِ گژھان کَرور بوٚد رۄپیہِ چھِ یِوان لاگنہٕ تِمن پٮ۪ٹھ تۄہہِ چھُوا باسان کہِ اگر تھوڑا بہت فیسَلٹی پرٛووایِڈ کَرنہٕ دوٗر دراز علاقو پٮ۪ٹھ یِن ٹوٗرِسٹ یور بِلکُل حظ وٕنکٮ۪نَس تہِ چھِ یِوان دوٗر دراز علاقَن پٮ۪ٹھ مگر تِم حظ چھِ گژھان مایوٗس ییٚلہِ نہٕ ییٚتہِ فیسَلٹیٖز چھِ آسان کِہیٖنۍ کیٛازِ یہِ چھِ بَڑٕ خوٗبصوٗرت ؤرجَن بیوٗٹی حظ چھِ ییٚتہِ حظ چھِنہٕ کانٛہہ ڈیولَپمٮ۪نٛٹ وٕنہِ کِہیٖنۍ حظ یہِ چھُ اَنڈَر ڈیولَپمٮ۪نٛٹ ایریا کَنٹی بیلٹٕس چھِ اَتھ حظ چھِ وٕنکٮ۪نَس 2 آبٕکۍ نالہٕ حظ نالہ وارنی چھِ نالہ حمل چھِ یُس اَتھ ایڈ چھِ کَران بیوٗٹی حظ وٕنکٮ۪نَس وی جی ٹاپ چھُ سنو فال چھُ تَتہِ حظ چھِ وٕنہِ تہِ سنو موٗجوٗد حظ لوٗکھ چھِ یژھان تور حظ گژھُن مگر کینٛہہ پرٛابلِم چھِ گژھان تِم چھِ فیسَلٹیٖز گورمٮ۪نٛٹ طرفہٕ چھِنہٕ وٕنہِ حظ ایویلیبٕل حظ گٔمٕتۍ کِہیٖنۍ اگر گورمٮ۪نٛٹ تَتھ پُش بیک حظ کَرِ یِتھ کٔنۍ گُلمرگ چھِ گُلمرگہٕ کھۄتہٕ زیادٕ حظ گژھِ یور مےٚ باسان ٹوٗرِسٹَن فٕلو نیشنَل لیوَل اِنٹَرنیشنَل لیوَل پٮ۪ٹھ حظ یِن ٹوٗرِزٕم مگر گورمٮ۪نٛٹ حظ گژھِ کَرُن تھوڑا اَسہِ حظ اَتھ فیٖڈ بیک حظ اَتھ سۭتۍ تُہۍ پٔتمہِ لَٹہِ آیہِ ڈی سی صٲب تہِ یور وِنٹر سنو فیسٹِول آو مَناونہٕ ییٚتہِ پٔتمہِ لَٹہِ اوس اے ڈی سی صٲب تہِ آمُت تۄہہِ چھُوا باسان کہِ تِمن نِش تھایوا تۄہہِ یِم پَنٕنۍ مُشکِلات چھِ یا یہِ کَرُن چھُ ییٚتہِ بِلکُل سوٗز حظ ڈی سی میڈمہِ چھِ أسۍ سٮ۪ٹھاہ شُکُر گُزار کِنہٕ یَتھ کَنٹی بیلٹَس منٛز سنووَس منٛز یُتھ فیسٹِول گژھُن یہِ چھِ ہِسٹورِکَل موٗمٮ۪نٛٹ حظ اَتھ کنٹی بیلٹ رفیع آباد خٲطرٕ حظ اَسہِ حظ تھٲے تمام ڈِمانٛڈ یِم تہِ ڈِمانٛڈ ٲسۍ اے ڈی سی صٲب آو تَتھ میٖٹِنٛگ منٛز تہِ حظ کوٚر اَسہِ پَنُن موقف حظ بیان تِمن حظ ؤنۍ اَسہِ کٕم پرٛابلِم چھِ فیس گژھان اَتھ کنٹی بیلٹ پٮ۪ٹھ اَتھ خٲطرٕ اگر تُہۍ کانٛہہ مینیجمٮ۪نٛٹ ییٖتِس کالَس کٔرِو تیار یُس تھوڑا بہت اَسہِ دی فیٖڈ بیک حظ تاکہِ أسۍ تہِ حظ کَرو یہِ ٹوٗرِسٹَن خٲطرٕ حظ سُہ فیسَلٹی ایویلیبٕل حظ تاکہِ یُس ٹوٗرِسٹَن فٕلو چھُ سُہ گژھِ حظ کَنٹِنیوٗ روزُن یہِ نہٕ کینٛہہ عیٖد پٮ۪ٹھ آے ٹوٗرِسٹ تِم گژھن مایوٗس پَتہٕ یِن نہٕ واپسی کینٛہہ تاکہِ یُس یہِ غریٖب علاقہٕ چھِ ییٚتیُک روزگار تہِ حظ گژھِ اَمہِ سۭتۍ حظ بوٗسٹ اَپ گژھُن حظ تہٕ ناظریٖن یِتھ کٔنۍ تۄہہِ بوٗزوٗ ییٚتِکۍ لوکَل لُکَن ہُنٛد چھُ یِہوٚے وَنُن کہِ چوٗنٛکہِ روزگار گوٚژھ بوٗسٹ گژھُن تَمہِ خٲطرٕ چھِ یَتھ علاقَس منٛز فیسَلٹیٖز پرٛووایِڈ کَرنہِ ٹوٗرِسٹَن یِم دوٗر دراز علاقو پٮ۪ٹھ چھِ ییٚتہِ چھِ کینٛہہ دُکاندار چھِ ییٚتہِ فرٛوٗٹ چھِ کٕنان سبزی چھِ کٕنان یا باقٕے کولڈ ڈرٛنٛکٕس وغٲرٕ چھِ کٕنان تِمَن سۭتۍ تہِ کَرو أسۍ کَتھ کیُتھ روزگار چھُ ییٚتہِ چَلان تِمَن تہٕ کَمہِ کَمہِ علاقہٕ پٮ۪ٹھ تُہۍ ؤنۍتو مےٚ پَنُن ناو تہٕ کَمہِ علاقہٕ پٮ۪ٹھ چھُو تۄہہِ آمٕتۍ یور السلام علیکُم مےٚ حظ چھُ ناو مہراج الدیٖن غازی بہٕ حظ چھُس ناری بل قاضی آباد روزان ڈِسٹرک کۄپواڑا أسۍ حظ آے یور راتھ حظ کہِ بیٚیِس دۄہ حظ آے اَسہِ یور تہٕ اَسہِ حظ چھِ گٲڑۍ حظ سۭتۍ أسۍ حظ چھِ فرٛوٗٹ حظ کٕنان اَسہِ حظ چھِ یِم دَچھ پَچھ حظ شُکُر حظ تَس رۄبَس کُن ییٚتہِ حظ چھِ یِوان ٹوٗرِسٹ اَصٕل پٲٹھۍ حظ مگر اَسہِ حظ چھِ یہِ وَتہِ ہٕنٛز تھوڑا حظ پرٛابلِم گژھان اَسہِ حظ چھِ ییٚتہِ جام لگان 1 بَجہِ پٮ۪ٹھٕے حظ چھِ جام لگان برابد حظ 4 بَجہِ تانۍ تیٚلہِ حظ چھِنہٕ اورُک ٹوٗرِسٹ ہٮ۪کان 1 بَجہِ پَتھ کُن یوکُن حظ یِتھ کینٛہہ باقٕیَن چیٖزَن ہٕنٛز چھَنہٕ فیسَلٹی کینٛہہ باتھ روٗم چھِنہٕ کینٛہہ اگر حظ باتھ روٗم تہِ آسان اَسہِ آسہِ موج حظ بیٚنہِ ٲس بُزرٕگ اوس اَسہِ ییٚتہِ نَسا چھُنہٕ کانٛہہ سِسٹَما یِمو تھوٚمُت اَمہِ آیہِ کہِ پَتہٕ نیرہَن تہٕ کۭتیاہ دُکاندار چھِ ژےٚ ہی کۭتیاہ یِم پَنُن روزگار کَماوان چھِ ییٚتہِ کۭتیاہ چھِو تُہۍ آسان أسۍ حظ ٲسۍ راتھ حظ ٲسۍ أسۍ تقریٖباً حظ ٲسۍ أسۍ 10 گاڑِ حظ ییٚتہِ أسۍ راتھ آز تہِ حظ چھِ لگ بگ وٕنکٮ۪نَس 5 گاڑِ بیٚیہِ تِم حظ آسان پَکا گاڑِ کینٛہہ حظ یور تۄہہِ چھا باسان کہِ ٹوٗرِسٹَن گٔژھ فیسَلٹی آسٕنۍ تاکہِ دوٗر دراز علاقو پٮ۪ٹھ واریاہ رش روزِ ہا ییٚتہِ اہن حظ فیسَلٹی گژھِ نہٕ حظ آسٕنۍ کینٛہہ ییٚتہِ حظ چھِ یِوان ڈِسٹرک کۄپوارِ پٮ۪ٹھ حظ چھِ یِوان پُلوامہِ پٮ۪ٹھ حظ چھِ یِوان ییٚلہِ نہٕ حظ تِمَن ییٚتہِ کانٛہہ فیسَلٹی میلہِ تہِ تِم چھِنہٕ دُبارٕ ہٮ۪کان پَتہٕ یور یِتھٕے حظ اَسہِ ییٚلہِ حظ تِم گۄڈنِکۍ لَٹہِ یِہَن یور ییٚتہِ وٕچھان فیسَلٹی وٕچھان اَصٕل پٲٹھۍ وٕچھان تِم ہٮ۪کان دُبارٕ تہِ یِتھ حظ أسۍ تہِ کَماوہو پَنٕنہِ رۄپیہِ دَہ ژٕ باقٕے گاڑِ وٲلۍ تہِ کَماوان رۄپیہِ دَہ کیٛازِ یِم چھِ چیٖز کٕنان یِم تہِ کَماوان رۄپیہِ دَہ ییٚلہِ نہٕ حظ ییٚلہِ فیسَلٹی ٲسۍ یِم چھِ دُبارٕ ہٮ۪کان یور یِتھٕے حظ سَر تہٕ ناظریٖن یِتھ کٔنۍ زَن تۄہہِ بوٗزوٗ کہِ چوٗنٛکہِ یِمَن دُکاندارَن ہُنٛد یا لوکلَن ہُنٛد وَنُن چھُ کہِ سرکارَس چھِ ڈِمانٛڈ یِہوٚے کہِ فیسَلٹیٖز گژھن ییٚتہِ آسٕنۍ چوٗنٛکہِ روڈ چھُ واریاہ خراب تقریٖباً 10 کِلوٗمیٖٹر روڈ یُس ژَنمہٕ پٮ۪ٹھ یوٚت تانۍ روڈ چھُ ہمامَرکوٹ تانۍ چھُ واریاہ خراب روڈ تہٕ ٹوٗرِسٹَن چھِ واریاہ پریشٲنی گژھان یور یِنَس حالانکہِ دوٗر دراز علاقو پٮ۪ٹھ چھِ یِوان ٹوٗرِسٹ مگر دُبارٕ چھِنہٕ تِم یور یِوان کینٛہہ چوٗنٛکہِ فیسَلٹی چھِنہٕ روڈ چھِنہٕ کانٛہہ چیٖز چھُنہٕ تہٕ یِہُنٛد مُطالبہٕ چھُ سرکارَس یِہوٚے کہِ ییٚتہِ گژھن فیسَلٹیٖز پرٛووایِڈ کَرنہِ ٹوٗرِسٹَن تاکہِ یُس یہِ غریٖب علاقہٕ چھُ یِم غریٖب لُکھ چھِ ییٚتہِ یِمَن تہِ میلہِ ہے پَنُن روزگار News 18 جموں کشمیر خٲطرٕ بارہمولہ پٮ۪ٹھ بہٕ سجاد نمسکار دھارمی رفتار بھی میں آپ کا بہت سواگت کرتے ہیں میں ہوں آپ کے ساتھ ہنا زبیر شروعات کریں گے اہم خبروں کے ساتھ
भगोड़ा अमृतपाल पकड़ा गया। पंजाब के मोगा से पकड़ा गया है अमृतपाल को। पुलिस ने जबरन सरेंडर करवाया। अजनाला कांड के बाद से फरार था अमृतपाल। 18 मार्च से फरार था अमृतपाल सिंह। पुंछ हमले के शोधा को आखिरी अलविदा। पंजाब के शहीद कुलवंत सिंह, शहीद हरिकिशन सिंह, शहीद सेवक सिंह के आखिरी सफर में उमड़ी लोगों की भीड़। पूरी उड़ीसा में शहीद देबाशीष की आखिरी रसूमात। पुंछ हमले के बाद सिक्योरिटी के पेश नजर मीटिंग्स का दौर जारी। बीएसएफ के डीजी और दीगर अफसरान ने किया हमले की जगह का दौरा। जम्मू कश्मीर में बढ़ाई गई है सिक्योरिटी। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने किया पुंछ का दौरा। दहशतगर्दों के हमले की जगह का किया तफसीली मुआयना। फौज ने अब तक की गई कार्रवाई की दी जानकारी। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी पुंछ पहुंचे। दहशतगर्दों के हमले की जगह का किया मुआयना। जनरल ने हमले के बाद जारी ऑपरेशन का लिया तफसीली जायजा। पुंछ दहशतगर्दाना हमले के बाद जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी पुख्ता कर दी गई है। हसास इलाकों में सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। जम्मू के मुख्तलिफ रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंड्स पर सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। हसास मुकामात पर इजाफी दस्तों की नफरी को तैनात किया गया है। सांबा पुलिस ने 2 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है। कई मामलों में वांटेड थे ये आरोपी विनय सिंह और प्रीतम सिंह। संकूट पंचायत में नहीं मनाई गई ईद उल फित्र। बहादुरों के सोग के तौर पर धूमधाम से नहीं मनाई गई ईद। भारतीय फौज के साथ इजहार यकजहती का फैसला। मुल्क भर में ईद उल फित्र मजहबी जोश और जज्बे के साथ मनाई गई। फर्जंदान तौहीद की बड़ी तादाद ने नमाज ईद में की शिरकत। लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर एक दूसरे मेजबान सईद मंजूर बेदर्द दाद चान सूर हो सपदान सोई लाई मठियो म्यान यारो शमस फकीर कलाम तो नो तर्ज अस मौजूद अमि सांग यम सिंगर अयान सजाद तो बे अमि सांग डायरेक्टर उमर निसार साहब यमन सत करो कत यम वन अत मुतलिक। अयान साहब खैर मकदम तुहद सनिस प्रोग्राम तुम वन तो मे कर पे तुम शौक गेवनुक तो बे कित सपद शौक तो कर लोग शुरुआत करें तो तुम उठम जमात वनकन पढ़ान थोड़ा बहुत वन तो नाजरीन। मे यह दुनिया भीड़ अलग तो पन्निस पानस अलग अहमियत अलग अहमियत मिलान अकिस इंसानस ये सह वारिया लुकन सह अलग सो अलग पन पन करने खतर तम अहमियत मूजूब मे कर सिंगिंग तो यह वन मोन जुनून यह बनो मोन जुनून तक। बेदर्द सांग अत मुतलिक थोड़ा कूता मकबूल गो यह तो हौसला अफजाई मिलान तुम वनकस बेदर्द सॉन्ग अत खतर कोर्स बह सिलेक्ट आरजे उमर निसारन यह शुक्र गुजार अत रिकार्डस खतर कोर्स बह सिलेक्ट तो यह रिकार्ड यह गो वारिया ज़्यादा मकबूल लुकन मज यह बस लुकन बस शुक्रिया करान लुकन यमो अत यूता मोहब्बत तथ रिकार्डस यमो यूता पसंद कोर यमो यूता बूज नात माह रमजानस मज तुम वोनमुत अमि नातुक थोड़ा बहुत कुछ नात कोर नात शरीफ कोर माह रमजानस मज रिकॉर्ड अत नाव जानी जानन यह नात शरीफ कोर अपलोड तो ये बूज लुको वारिया ज़्यादा लुको कोर वारिया ज़्यादा पसंद बे माह रमजान के साथ पाक रातस मज कोर नात शरीफ अपलोड वारिया लुको लोग बोजन माह रमजानस मज वारिया लोग नात शरीफ बोजन तो अत नात शरीफ खतर तह कोर्स बह सिलेक्ट आरजे उमर निसारन अत मज DOP जहरान फिल्म्स बे सन ऑडियो इंजीनियर तिमन नाव आरिफ मीर। फ्यूचरस मज क्या प्रोग्राम सिंगिंग अगर सिंगिंग मे जुनून हेको त्रथ क्या सिंगिंग पकन मगर मोन मेन फोकस रोज हमेशा पढ़ाई पढ़नस क्या पढ़ाई मज अगर वो वनकन क्या एम मे वनकन बह चाहान IAS ऑफिसर बन। शुरू आरजे उमर निसारस बह मिलोस बह पहलगाम अकिस इवेंटस पे एज ऑडियंस बह तम दह परफॉर्म करान क्या तत मिलोस बह तिमन तो यमो मेन अबू गई मन दोपक यह कर परफॉर्म यमो दुत मे तत मौका तन पे गो मे आरजे उमर निसारस गो मे तत रबत तन पे बुलोस बह यमो वारियान इवेंट्सन पे तो बे कोर्स बह यमो बेदर्दस खतर
اَمہِ سۭتۍ چھِ واریاہ زیادٕ اٮ۪نکریجمنٹ گژھان أکِس اِنسانَس ییٚمہِ ساتہٕ لُکھ أمِس پہچانان چھِ تہٕ لُکھ چھِ أمِس وَنان تُہۍ چھِوا اَمہِ سۭتۍ چھِ اِنکریجمنٹ گژھان أکِس اِنسانَس واریاہ زیادٕ تہٕ اَمہِ سۭتۍ چھِ خوشی تہِ مِلان کٔشیٖر ہُنٛد یُس کَلچَر چھُ صوٗفی کَلچَر یہِ چھُ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ واسٹ وَنہٕ بہٕ صوٗفی کَلچَر چھُ ییٚتہِ کٔشیٖرِ منٛز ییٚتہِ یِم پویٹٕس چھِ ٲسۍمٕتۍ ییٚتہِ یِم رایٹٲرٕس چھِ ٲسۍمٕتۍ ییٚتہِ یِم فِلاسفٲرٕس چھِ ٲسۍمٕتۍ ییٚتِچ یۄس یہِ فِلاسفِکَل ہِسٹرٛی یۄس چھِ یہِ چھِ ییٚتِچ واریاہ زیادٕ واسٹ کٔشیٖرِ منٛز چھُ یہِ چھُ ہَب آف نالیج اوس یِوان ماننہٕ تہٕ اَمے سۭتۍ چھِ ییٚتہِ اَسہِ واریاہ زیادٕ رایٹٲرٕز اگر تِہِنٛدۍ کلام چھِ أسۍ چاہان رِوایِو کَرٕنۍ تی چھِ أسۍ کَران أسۍ چھِ بیٚیہِ لُکَن تہِ وَنان تہِ کٕم کلام ہٮ۪کو أسۍ ؤنِتھ تہٕ تِم کلام چھِ أسۍ وَنان سٮ۪ٹھاہ شُکریہ تُہُنٛد اَسہِ سۭتۍ چھِ عمر نثار تہِ موٗجوٗد یُس ییٚمۍ یہِ سانٛگ ڈایریکٹ کوٚر تہٕ اگر أسۍ کَتھ کَرو عمر نثارٕنۍ یہِ چھُ واریاہ محنت کَران خاص کر اگر أسۍ یُس یہِ کشمیٖری یِم سانٛگ چھِ یہِ چھُ یِمن نَیہِ طرزٕ پٲٹھۍ چھِ یِمن ڈایریکٹ کَران عمر صٲب خٲر مقدم چھِ تُہُنٛد سٲنِس پروگرامَس منٛز تُہۍ ؤنۍتو مےٚ اوٚوَرآل اگر أسۍ کَتھ کَرو وٕنکٮ۪نَس اگر وٕچھو ویسٹٲرٕن کَلچَر چھُ ییٚتہِ تہٕ تُہۍ چھُو رِوایِز کَران کشمیٖری کَلچَر تھوڑا بہت ؤنۍتو اَتھ متعلق ناظریٖن سٮ۪ٹھاہ شُکریہ سٲنۍ کٲم چھِ کَنزَپشَن وَنہٕ بہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ کٲم کَران یُس لُکَن کَنزیوٗم اِنفارمیشَن ڈیٹا اِنفَرٹینمٮ۪نٛٹ کَرٕنۍ چھِ اوٚوَرآل یِم بٲتھ چھِ بَنان یہِ چھُ اَکھ کَمپٔنی میٛٲنۍ پرٛایویٹ لِمِٹِڈ یہِ مَلٹی میٖڈیا کَمپٔنی یَتھ ناو چھُ مَشق یَتھ تختی وَنو أسۍ اَتھ منٛز چھِ مَشق ریکیٹٕس مَشق ٹاکٕس چھِ اَتھ منٛز مَشق پاڈکاسٹ چھِ اَتھ منٛز اوٚوَرآل چھِ یہِ کٲشِر بہٕ وَنہٕ لینٛگویج یۄس چھِ یہِ چھِ بَچاوٕنۍ اَسہِ پرٛموٹ کَرٕنۍ گٔے دوٚیِم کَتھ گۄڈٕ چھِ بَچاوٕنۍ یہِ چاہے میوٗزِک تھرٛوٗ چاہے وَنہٕ بہٕ پاڈکاسٹو تھرٛوٗ سُہ چھِ أسۍ کٲشِر پٲٹھی کَران تہٕ فِلحال چھِ أسۍ کَران کَتھ موسیٖقی ہِنٛز ییٚتٮ۪ن سٲنۍ جوان چھِ وٕنکٮ۪نٕکۍ کَنزیوٗم کَران بہٕ وَنہٕ میوٗزِک کٔشیٖر نٮ۪بر یُس چھُ میوٗزِک بَنیومُت چاہے سُہ بالی وُڈ چھُ چاہے سُہ اِنٛگلِش میوٗزِک چھُ وۄنۍ چھُ وٕنکٮ۪نَس یہِ چَلان کہِ میوٗزِک چھُ مطلب بہٕ وَنہٕ سۄ موسیٖقی چھِ کٲشِر لِرِکٕس چھِ کٲشِر کلام چھِ سٲنۍ بَٹ طرٕز چھِ اَکھ نوٚو ییٚمہِ سۭتۍ سٲنۍ نٔے جوان تہِ یہِ بوزان تُہۍ مٲنِو نہٕ یقیٖن کینٛہہ کٲشِر بٲتھ چَلُن دِلہِ ہِنٛدِس کُنہِ ریسٹورنٛٹَس منٛز کُنہِ کٕلبَس منٛز یہِ چھِ أچیٖومٮ۪نٛٹ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ پَنٕنۍ لینٛگویج نِنۍ تور واتناوٕنۍ یہِ چھِ محنت کَرٕنۍ بہٕ وَنہٕ اَتھ منٛز چھِ وۄنۍ ماڈٲرٕن ٹٮ۪کنیٖکٕس أسۍ یوٗز کَران وۄنۍ چھِ أسۍ کلام تِمٕے بَٹ کینٛہہ ماڈٲرٕن میٖڈیا ٹوٗلٕز چھِ أسۍ یوٗز کَران نوٚو میوٗزِک چھِ أسۍ پرٛوڈیوٗس کَران سون ٹیٖم اینٛڈ یَس یہِ چھِ سٲنۍ اَکھ لۄکٕٹ مۄکٕٹ کوٗشِش وارٕ کارٕ روزِ جٲری تِکیٛازِ مَشق ٹاکٕس چھُنہٕ اَکھ پاڈکاسٹٕے یوت کینٛہہ یہِ چھِ اَکھ پرٛایویٹ لِمِٹِڈ کَمپٔنی یَتھ منٛز مَشق ریکاڈٕس چھِ اَکھ میوٗزِک لیبٕل کٲشِر پَنٕنۍ اَسہِ میوٗزِک لیبٕل ییٚمہِ آیہِ ٹی سیٖریٖز یہِ چھُ بالی وُڈ حظ اَسہِ کٲشِر منٛز لۄکٕٹ مۄکٕٹ اَکھ لیبٕل مَشق ریکاڈٕس اَتھ منٛز چھُنہٕ عیان صٲبٕے یوت کینٛہہ اَتھ منٛز چھِ اَسہِ تقریٖباً 25 آرٹِسٹ چھِ وٕنکٮ۪نَس تِم جوان یِم رجِسٹٲرڈ چھِ تہٕ ٹارگیٹ چھُ اَسہِ یِنہٕ والٮ۪ن 3 ؤرۍیَن منٛز 101 آرٹِسٹ کٲشِر لانچ کَرٕنۍ تہٕ وارٕ کارٕ وٕچھو کوٚت واتہِ سفر تہٕ بیٚیہِ یِم تہِ نٔے جوان چھِ یِمن باسان چھِ أسۍ ہٮ۪کو کٔرِتھ أسۍ ہٮ۪کو اَصٕل گٮ۪تھ أسۍ ہٮ۪کو اَصٕل کٲم کٔرِتھ تِم ہٮ۪کن اَسہِ کانٹیکٹ کٔرِتھ بہٕ سَمکھن سوشَل میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ آر جے عمر نثار ناوٕ سۭتۍ یا آفِشلی سَمکھن أسۍ مَشق ٹاکٕس ناوٕ سۭتۍ تہٕ وارٕ کارٕ اگر تِمن منٛز ہُنر چھُ تِمن منٛز ٹیلنٹ چھُ أسۍ ہٮ۪کو تِہنٛدۍ بٲتھ یا تِہُنٛد یہِ تہِ ہُنر چھُ ہٮ۪کو أسۍ برونٛہہ واتنٲیِتھ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ تُہُنٛد یِم ٲسۍ اَسہِ سۭتۍ آر جے نثار موٗجوٗد اگر أسۍ کَتھ کَرو کٲشِر زبٲنۍ ہِنٛز یِم چھِ واریاہ پوچر دِوان کٲشِر زبانہِ اُمید کَرو کہِ یِم نٔے لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ جوان چھِ تِم تہِ کَرن کٲشِر زبٲنۍ رٲچھ تہٕ بیٚیہِ پَکناونَس برونٛٹھ بہٕ چھُس سعید منظوٗر News 18 جموں کشمیٖر لداخ ہِماچل خٲطرٕ نارستان ترٛالہٕ پٮ۪ٹھ ناظریٖن آداب News 18 کشمیٖرَس منٛز چھُ تُہُنٛد خٲر مقدم تہٕ بہٕ چھُس رئیٖس ماگرے آز چھِ أسۍ آمٕتۍ نوپورہ سرینگر ییٚتہِ زَن أسۍ کَتھ کَرو پیپر میچی پٮ۪ٹھ یِتھ کٔنۍ أسۍ وٕچھان چھِ کہِ پیپر میچی منٛز چھِ وٕنکیٚنَس واریاہ یِم جوان چھِ تِم چھِ یَتھ کارَس کُن یِوان کینٛہہ تہٕ سۭتی سۭتۍ چھِ أسۍ وٕچھان کہِ یَتھ چھِ وٕنکیٚنَس مارکیٹَس منٛز کٔمی تہِ یِم اَمِکۍ آرٹِسٹ چھِ تِم تہِ چھِ وَنان کہِ اگر یَتھ مارکیٹ یِن صحیح پرٛووایِڈ کَرنہٕ تہٕ وٕنکیٚنَس تہِ چھِ واریاہَن نوجوانَن ہیٚکہِ وٕنکیٚنَس ییٚمہِ پٮ۪ٹھ روزگار میٖلِتھ تہٕ یِم اَتھ کَسٹمَر چھِ تِم چھِ وٕنکیٚنَس یِمَن نِش یِوان مگر تعداد چھِ تِہُنٛد واریاہ کَم وۄنۍ چھِ یِمنٕے نِش کَرو زاننٕچ کوٗشِش کہِ کِتھ کٔنۍ چھِ یِم اَتھ وٕنکیٚن وٕچھان تہٕ کٕم پرٛابلِمٕز چھِ یِم فیس چھِ کَران السلام علیکُم مےٚ چھُ ناو کوثر احمد شاہ بہٕ چھُس اکھ پیپر میچ آرٹِسٹ ماسٹر آرٹِزن چھُس بہٕ اَمہِ کامہِ ہُنٛد کیونکہِ مےٚ اوس فادر تہِ یہِ کٲم کران تہٕ تَمہِ پتہٕ پکنو مےٚ پننِس فادر سُنٛد کٲم یہِ کیاہ چھِ یَتھ وَنان بہٕ اوسُس کینٛہَس ؤرِیَس گورمینٹ جاب تہِ کران تہٕ مےٚ ترٛوو سُہ اَمہِ خٲطرٕ کہِ مےٚ اوس بَڑٕ شوق اَمہِ آرٹِسٹ اوسُس بہٕ گۄڈٕ پٮ۪ٹھٕے تہٕ اَمہِ آرٹُک اوس مےٚ زبردست شوق تہٕ بہٕ آس اَتھ کامہِ منٛز تہٕ کیاہ چھِ یَتھ وَنان ییٚمہِ حِساب تہٕ یہِ تُہۍ وَنان چھُو کہِ مطلب یہِ کٲم چھِ بِلکُل یہِ چھِ ہب آف پیپر میچی ناپوٗر چھِ یِوان ماننہٕ ساختَس منٛز ہب اَمیُک کیٛازِکہِ ییٚتہِ ٲسۍ تقریٖباً سٲری یِہٕے ساختَس سۭتی کَران پیپر میچی ساختَس سۭتۍ
यह सही कत कि येमि हिसाब वनकस वुचान स्मार्ट सिटी बनाने कश्मीरस मज या येमि हिसाब वुचान वनकस टूरिस्ट ज़बरदस्त योर यवान तमि हिसाब ज़रूरत यमन चीज़न हज कि मार्केट गस प्रोवाइड गसन तम प्लेटफॉर्म गसन प्रोवाइड गसन यम सह काम सन बे बढ़ क्या लुक वनकन गलत कामें कुन सन नौजवान गलत कामें कुन लगान क्या तुम सारे ये पन्नस कश्मीरस मज सारे पाई ड्रग्स कुन बाकी बाकी चीज़ कुन सेल्स मैनी कुन गसान पढ़ित लिखित लड़के क्या तिमन कसब कहें हैंडमेड यह पूरा प्रोवाइड मतलब पूरे दुनिया करान अगर पन नौजवान तम इन योर यह काम हेचन क्या वन सेल्स मैनी खुद यह बेहतर क्या तत हेचान इंसान ये तत क्या हेचान इथे कन यह कसब यह अक वक्त कश्मीरस मज यह कश्मीर GDP बैकबोन मान 90s किस दौरान मज ये हालात खराब गई तम वक्त तम तीत लुक करान गरन मज बिहित यत हद क्या कश्मीर यह सोरे ये मानतो तुम यह अमी सत जान कि कश्मीर कह प्रोडक्ट नीव तुम चाहे पेपर मैशी शाल वॉलनट कह चीज़ कश्मीरस मज सह मान मतलब दुनिया मज मान हर कुन दुनिया मज हर कुन मुल्कस मज कोर कश्मीरन पन यह आर्ट अम सत कोर राज कश्मीरन वन वनकस कह हालात गई खराब यम वजह सन नौजवान बाकी बाकी चीज़न कुन गसान तम कार कस्बस कुन क्या पढ़ित लिखित तिस कथ क्या मगर दपान सारे नौजवान तुम यीव नो हेचो इवन ये मज ती ये मज गवर्नमेंटन जाय कर प्रोवाइड CDI क्राफ्ट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट तत CFC कॉमन फैसिलिटी सेंटर तत दिख जाय तत काम करान वेलकम करान अगर कह हेचनी कह बोय या बेन कह हेचनस कह उम्र वुचान कि नौजवान अक्सर वुचन कि तम तम काम कुन कह बाकी काम वुचान क्या वजह यह कि तम वुचान कि ये मज सो फाइनेंशियल कंडीशन क्या अगर सो फाइनेंशियल असिस्ट गवर्नमेंट की तरफ क्या सपोर्ट इवन वनकस हेक बह वन ऑनेस्टली कि गसान हदस तम स्कीम मगर कह स्कीम तम ये मज आर्टिजन सह थोड़ा बहुत इंटरवेंशन कर इंटरेक्शन कर आर्टिजन ताकि आर्टिजनस तरह फिक्री तमिस क्या जरूरत तम स्कीम तम नफर बनावान यमन आर्टिजन हज बेस पाई कह पज गवर्नमेंटस पज कर ये विज कह स्कीम नेर बस वन तम सही मगर अगर आर्टिजनस इंटरेक्शन थवान आर्टिजनस कत करहन कि तुह क्या जरूरत तुह कम हिसाब जरूरत तम मेल वदबो ये कारस चाहे कह क्राफ्ट आ कश्मीर कह क्राफ्ट तथ जरूरत कि यम कर कश्मीर आर्टिजन कश्मीर कारीगर बड़ बड़ कारीगर मानतो तुम इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड स्टेट अवार्ड सह वन जरूरत कंसी दुनिया पाई अगर इन थोड़ा इंटरेक्शन थवान वन तुह क्या जरूरत क्या जरूरत दपान तथ हसा दिमो लोन पे लोन हेकान नख वलित कह यप वंदुक त हिसाब किताब आसान हालातन हूं मद्दे नजर थवान पे लोन दिवान लोन किस फार्मस मज गस कम अज कम कह स्कीम मतलब दिमो सो तथ फार्म यह तथ फार्मस मज यह स्कीम ये फार्मस मज यह आर्टिजन यह कारीगर सोन बोय थोद वथ ताकि अमिस तरह फिक्री कि अगर गवर्नमेंटन कह असिस्ट कोर या गवर्नमेंटन कह सपोर्ट कोर यह गोस तम हिसाब ये हिसाब आर्टिजन तक ब्रो आर्टिजन पक ब्रो सोन आर्ट तक ब्रो क्या कश्मीर मान वनकस अगर दुनिया मज कह प्रोडक्ट चलान यह चलान कश्मीर के नाव सह कश्मीर प्रोडक्ट चाहे सह कह चीज़ मतलब मे वो गोथी दुनिया ये कश्मीर मज कत क्राफ्ट मतलब कह मतलब पेपर मेशी अत मे 40 to 45 कारीगर साख्तस मे टोटली ती कारीगर कह मा वनो तुम डोर टू डोर गमत वनकन प्रेजेंटली करान तम 40 to 45 पीपल्स ओनली तमें अलाव कहीं नफर काम करान वजह क्या कारीगर तम त्र कार तम बाकी काम कर वजह यही कि ये तिमन बिचारन पेवुई कह वजह मेन वजह यही मेन फोकस इंसानस काम पे रोजान तेल इंसान कह जेन ये वो अत मज तम पोस बने अमिस आर्टिजनस कहें अम हेक गर पकन अम हे स्कूलन बच्चन असल एजुकेशन दिख कहें कित कर सो कित इन लुक अत कारस मज अत कारस मज इन लुक तेल तिमन तर फिक्री कि ना यम मतलब यम पकनो पन गर असल पे पकनावान यम पन जिंदगी असल पे गुजारान ऑब्वियसली लुक इन तम गसन मैल दपन ना यम पकनावान असल पे गर अस पको यह अमुक मेन चीज़ कोत तुहद माल कोत गसान तो क्या फर्क आय अत मतलब असली ऑल पूरे वर्ल्डस गसान सोन माल कश्मीर माल पूरे वर्ल्डस गसान अगर जबकि अगर बह वुच पन हिस्ट्री पन्निस दौरस मज कि यह माल लगभग हर कुन गरस मज कारखान
پانٛژھ پانٛژھ شےٚ شےٚ بٲے ٲسۍ یِہے ٲس کار کران کہِ جبکہِ مطلب مےٚ تہِ ووٚن تَمہِ وِزِ نہ بہٕ بَنہٕ وۄستہٕ بہٕ بَنہٕ بوٚڑ کٲرۍگر ییٚلہِ بہٕ کٲرۍگر بَننَس پَتہٕ کُنس نظر اَتہِ اوس سروے ترٛوومُت کار کیازِکہِ یہِ چھُ گورمنٹُک وجہ کہِ مطلب مان ژٕ کوٚر گۄڈٕ پٮ۪ٹھ مطلب مان ژٕ یہ اَتھ پٮ۪ٹھ چھُ مےٚ شعار اکھ تہِ ووٚنمُت دوٚپنَس ہم بھی دریا ہے ہمیں اپنا ہُنر معلوم ہے جس طرح بھی چل پڑیں گے راستہ ہو جائے گا یِتھَے پٲٹھۍ چھِ کٲرۍگر سٕنٛدۍ اَتھٕ آسان یِمن چھِنہٕ مطلب روزگار پیٚوان ژھانڈُن نہ چھِ یِم گورمنٹَس ماتحت روزان نہ چھِ یِم کٲنٛسہِ کُنہِ تنظیٖم ماتحت روزان کیازِ کٲرۍگر چھُ مطلب مان ژٕ اَتھ چھِ أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ وَنان قصب گوٚو حبیٖب اللہ کہِ یہِ چھُ پَنٕنۍ آنژور ہٮ۪کان کُنہِ تہِ جایہِ زیٖنِتھ اَسہِ چھُ پیٚوان مِثال کاغذ کِلوٗ وٕنکٮ۪س 40 رۄپیہِ کم سے کم اگر اَسہِ 5 رۄپیہِ گوٚو تِم 5 بَچے کٲرۍگرَس گوٚو أمِس بَڑِ چاہت کارگر ییٚلہِ نہٕ مےٚ عیالٕے پَکہِ اَتھ پٮ۪ٹھ یوٗتاہ کٲرۍگر ٲسِتھ تہِ گوٚو بہٕ تہِ چھُس مجبوٗر وقتہٕ اَکہِ ترٛاونہٕ خٲطرٕ یَتھ محلَس منٛز اوس پوٗرٕ محلہٕ کران 5 بٲے 6 بٲے ٲسۍ ہر کُنہِ کارخان ہر کُنہِ گرَس منٛز اوس کارخان گرٛزان یِم چیٖز پَزَن نہٕ گورمنٹَس تہِ سونٛچٕنۍ کیازِ گورمنٹٕے ہیٚکہِ اَتھ مطلب وٕنکٮ۪س تھوڑا بہت بڑاو دِتھ اس کے تحت وٕچھ کہِ یِہُنٛد وَنُن تہِ چھُ یی کہِ ییٚتہِ گژھِ یُن پرٛاپَر مارکیٹ پرٛووایِڈ کَرنہٕ تہٕ یِم وٕنکٮ۪ن جوان چھِ یِم یَتھ نِش چھِ وٕنکٮ۪نَس باقٕیَن کامٮ۪ن نِش گژھان چھِ یِم یَتھ منٛز ٲسۍ یِم ییٚمہِ منٛز ژَلان چھِ تِم یِن واپَس تہٕ سۭتی سۭتی گژھِ یِمَن گورمٮ۪نٛٹ مدد کَرُن سِکیٖمو تھرٛوٗ تاکہِ یُس یہِ کار چھُ یہِ پَکہِ برونٛٹھ تہٕ یۄس یہِ صنعت چھِ یہِ روزِ کٔشیٖرِ منٛز زِندٕ آفاق شاہ سۭتۍ چھُس بہٕ رئیٖس ماگرے نیٹورک 18 خٲطرٕ سرینگرٕ پٮ۪ٹھ